Good morning, Honorable Zepina Buban, and good morning, Honorable Jeremy Good morning, Pilago, and Miss Rhea May Realin Ramirez. And Sharon Geraldo from Alexandria. Hi, this is Verana Pita. I'm Ronaldo Solayo from City of Paul, Barangay Victoria. We will be proposed of Barangay Development Plan Matrix for Barangay Bariis. An evacuation center serves as a haven for individuals and families during emergencies such as natural disasters, fires, or other crises. The centers are equipped to provide temporary shelter, food, water, medical assistance, and other essential services to those displaced from their homes. So, amon proposal na iyo ang evacuation center. Opo, kailangan kasubukan ng kada barangay. They also serve as coordination hubs for emergency responders and community organization, facilitating the efficient delivery of aid and support to affected individuals. Establishing and maintaining evacuation centers is vital for ensuring the safety and well-being of community members during times of adversity. So yun po, an evacuation center po is essential for the kada barangay nga diha piliran. We conduct interview. So, our main vision in 3 years, Barangay Bariis will increase the quality of life in terms of effective establishment of evacuation center. Mission, Barangay Bariis seeks to establish a vocation for safety and security of all individuals. And goals, implementation of efficient establishment for evacuation center, Barangay Bariis. The establishment of efficient and environmentally sustainable evacuation center. At ito, itong spot map. So, makikita man natin nga ang color green is ang barangay Bariis. So, tapos ang adjacent niya nga barangay is Barangay Uso ngayon, Barangay Dook. So, nga nakita niyo nga may blue yang color, ito yaan, dagat. Tapos, ang Barangay Bariis is composed of 3 zones. And proper Bariis, City of Miapi, and City of Upper San Agustin. Tapos, Hi maniyo propose the location han tuan. Anong dapat ang location han evacuation? adit kay bisan mga respondents nga among gin-interview nga danera more na suggestion nga pwede daw ko nga may possible na pwede nga da i-establish an evacuation center. Access kay para kuno mas madali nga ma-access ang kon Barangay Bariis tapos bagan nabuot nga an balewatiyahan kuan Di ba yan ako ng floods? Dere man kay kuan man niya ang tabok, dere magultaas na kuan. Sa yung dagat. We conduct interview in Barangay Bariis, Yumiapi, and Upper San Agustin. We interviewed 10 respondents, and all of them agreed that it is important to provide an evacuation center, especially during disasters. It is possible to establish the evacuation center, and it must accessible by the residents in Barangay Bariis, Yumiapi, and Upper San Agustin.
the residents will benefit safe, secure, and to survive during disasters. Many events will be held related to community issues. So in this situation, it is very effective to establish an evacuation center because we have shelter during disasters and for us to be safe and secure. So amot to nga an amon nagiging interview nga ang talaga ito importante gud kuno nga maka-establish an evacuation center especially during disasters kay para may kita shelter nga makukuanan labi na during the disasters makapansin man kita nga lack of facilities man kita tapos para ibaliwat nga for example, like, wala pa, mag-prepare pa lahat ka ng disaster, ang mga agad may aranda, pwede na nga mag-evacuate as soon as possible nga makakulaan sa nga disaster. Pero ako gusto lang hindi ko nakashare ko ngayon yung tinuod sa possible project na. Siguro kung kaya siguro halos tanan nga kung kaya amon propose amount makaya man siguro nga household ang mga benefited ka bilang mga population ang mga flood area and coastal areas tapos sa mga drainage hindi ko tinangal na nakanan nila kaya mga safe mga houses nila ito makakabira naman Based on the responses provided, it can be concluded that the residents of Barangay Baris need an evacuation center. We believe that having an evacuation center is a crucial role in your barangay para mataadan mga safe and secure during disaster cases. Additionally, residents of Barangay Baris mentioned every time they evacuate is lack of facilities. It is important to them that evacuation center overall the residents suggest to establish a evacuation center. So, so amo na conclude la tayo ang mga amot ko namon kin interview nga kailangan ko nga mag-evacuation center ng mga tao nga kailangan especially yan po so kailangan naman ko tadi may mission goal and objective. In addition, in 3 years, Barangay Baris will increase the quality of life in terms of effective establishing evacuation center. Mission, Barangay Baris seeks to establish evacuation center, evacuation for safety and security in all individuals. Goal, implementation of efficient establishment for evacuation center of Barangay Baris. Objective, to establish an efficient and environmentally sustainable evacuation center in the community. So, amo to lang ang mga mission and goal ng objective pag naman proposal nga hoping nga manifesting nga pinuodon sa Charis. Area or budget. So, di lang mo siya complete in 3 years maka-establish yung evacuation center kayo. Madali lang pag-sering magkuwang kita yung evacuation center, pag ulit mga raw, madali na ito. Pero pag-abot nahan kuha na talaga, like for example, area na inakon tukukod ang kuhan. Ito nga ito, dili man ito sering ito nga syempre may tag-iya ito dito, masarik pa kung pag-iya niya o kung process pa. So, dili. Pero sige lang, ano pa man, habang may ada elementary school, pati ka man na mula, hindi ko nabiyak balay. Habang may elementary school, may nakita. Pero usa rin siya mga dream pa. Ang kada barangay talaga ito, ang itong din ko kanya magtadahan. Ay, kung may nanasagdan, respect niya yung geographical point.
Ang yung pang-area. Ito lang area, mas makalit. Oo, tapos hindi na halubok ka no. Halubok. Dito, mangyaki. Ay, dali ka niya. Hindi dito pala. Ito kadayo pa nila. Oh, Nakita ito nila ang taga okay. geoscience na safe yung area. Kita man nila. So, okay. Padayon. Ano yung pagkuhan ng table, dapat inyo niyo ayusun. Kaya di rin nabaya kami amon magkikitahin ng infrastructure ng bilagan in establishment. Dapat ito niyo ayusun. Tapos ang mga grammar, ano gusto niya po? Amo ba itong gintikitahan magkukuhan di ba ang sayo? Tapos, muna. Adibate program, infrastructure establishment. Ang project namin ay ang establishing evacuation center and activities is make an action and resolution in establishing evacuation center and coordinate to the municipal and local community. So if ever man 900,000? Makahimo ka? Makahimo ka ng evacuation center ng 900,000? kulang ito. Lagi pa sa Hindi ka na niya dito. O sa mga building na ngayon ng mga dagko. Milyones na ito. Milyones ito. Ada nga nila itong bilang nga. Kuan like itong bongbong like ito. 1.5 million nga nito. health center. Health center. 1.2. Ano ba dito mga kuan? 1.5 ito health center. 1.5 nila. Mga 10. Oh, dako ito. Kaya ito Dapat kasi 5 million nga ni. Ang barangay yung letter mo siya. 5 million ito. 5 million ito. Tapos ano mo pag isasay nga buko sa household and barangay Baris. Kasi kaya di kang post ka. Expected result is to have an evacuation center for disasters, emergencies, and ensure safety, well-being, and security of residents in Barangay Baris. So, ako to. 1 year. So ako to sa conclusion na we need to establish evacuation center in Barangay Baris. Aside on kuha ng table, diba, ang mga letters na tutod-tutod, kasi may na pa mga words nga din nga diri asya, baray, ano pang baray, baris. Sila, everything. Amin ito dapat ang yung pitaon. Aside on pinakaamod niya, ang mga kuhan, wordings. So, ako na ito, te. Oh, ano na ito? Zero kami. Lalo na